Assalamualaikum teman-teman. Sekarang Nara dan Mama Hani kita mau main salju-saljuan nih. Yuk ikuti keseruan Nara dan Mama kali ini. Nara, Kinara, dadah. Like Nara and please subscribe, thank you. Sebelum menonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Terima kasih. Like Nara and please subscribe, thank you. Masya Allah, lumayan dingin loh teman-teman, ini tempatnya. Teman-teman yang mau main salju juga jangan lupa ya bawa perlengkapannya biar badannya tetap hangat. Masya Allah, serunya. Like Nara and please subscribe, thank you. Wow, Nara naik gunung salju. Hati-hati ya nak. Ya, hati-hati pegangan. Ya, pinter, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, sekarang kita lagi mau main salju teman-teman. Like Nara and please subscribe, thank you. Waduh, basah baju kita ya. Nara lagi siap-siap hujan salju teman-teman. Masya Allah. Nara bisa tangkap. Wah, hati-hati. Nara masih ada nak. Masya Allah. Ya, hati-hati nak. Habis ya. Masya Allah, ada salju lagi. Wah, Nara mau pegang saljunya. Dingin ya. Sini nak. Wow, campur angin saljunya enak ya. Masya Allah. Wow, Mama mau tangkap salju. Mana saljunya lagi? Mana saljunya lagi ya? Masya Allah. Pegangan nak, hati-hati nak. Nara nungguin salju tuh teman-teman. Mana ya? Pegangan. Masya Allah. Like Nara and please subscribe,